Walaikum salam. How are you? Good. Why you have so late? Oh, so late. It's late for us. It's 3:50. Yeah. For Canada. Did what? For Canada, it's 3:50. But it's late. Well, it was late. Oh, I forgot. I forgot. We're starting at 3:30 today. Yeah. How frustrating. I thought we were starting at 4 o'clock. Sorry. Okay, no 4 problem. o'clock? But tomorrow you should join for 3:30. Okay? Yeah, we came home from school at 3:30, so I didn't know. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيسين. Okay, recite Surah Al-Ikhlas. Teacher, 1 second. Okay. Mr. said sissy. Recite Surah Al-Ikhlas. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surah Al-Kawthar. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hello? Surah Al-Asr. أصر إن لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. और अपने जो डाउनलोड وتواصوا بالصبر. सूरत النصر. سورة النصر إذا إن جاء الإنسان لفي خسر إذا جاء يا جاء نصر الله رسول الله وعليه وسلم. نصر الله والفتح. رسول الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح ربك بحمد ربك واستغفر إنه كان أفواجا. إنه كان توابا. إنه كان توابا. Tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Dua for waking up. الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور. Dua for eating. بسم الله وعلى بركة الله. During the meal. بسم الله وعافية. Dua for after eating. For after. Yeah. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. من المسلمين. Okay, now tell me first kalima. لا إله إلا الله محمد رسول الله. There's no God except Allah. And Prophet Muhammad, peace be upon him, Allah's messenger. Second kalima. And La ilaha ashhadu an la ilaha Hello, my friend. Every day I'm saying you unknown. Allah ilaha. La ilaha illallah
وحده محمد رسول الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. third kalima. لا إله Say إلا الله Subhanallahi سبحان الله walhamdulillahi والحمد لله wa إلا الله la ilaha لا إله إلا الله illallahu إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, now tell me how many prayers in the day? 5. Tell me name. Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. Okay, now start the Qaida lesson. Create us. Yeah. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ko, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Shin, Sod, Dod, Kuf, Zo, Ain, Wid, Ha. Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamza, Ya, Ya. Alif, Lam Alif, Lam Alif, Ha Alif, Lam Alif. Lam, Lam Alif, Lam Ha, Lam Alif, Ba Lam Ba. Kaf, Kaf, Kaf Ba, Kaf Ba, Kaf Alif. Kaf Alif. Ba, Kaf, Ta, Kaf, Sa, Ba, Ta, Sa. Sa, Nun, Ya, Ba Alif, Nun Alif. Ta Alif, Ya Alif, Sa Alif, Ba Sin, Ya Sin. Nun Sin, Ta Sin, Sa Sin. Sa Jim, Ta Ha. Nun Ko, Ya Ha, Ba Jim, Ya Mim, Ba Mim. Next. Nun Mim, Ta Mim, Sa Mim. I don't know. Baya. Ba ya ya ya, ba ya ya ya, ba ya ya ya. Next. Ya, Noon. Nun ya. Next. Next. Nun ya. Next. Taya. Saya. Noon balam. Nu bam lam. Ta noon Noon lam. Ta nun lam. Very good. Noon balam. Nun ba lam. Ta noon lam. Ta nun lam. Noon balam. Nun ba lam. Ta noon lam. Ta nun lam. Okay, now read from there. What's this? Nun ko. Ya ha. Ba jim. Ya mim. Ba mim. Next. Nun sin. Noon. Ta. Nun sin. Is it sin? Nun sin. Noon and? Nun sin. No. What's this? Nun mim. Very good. Next. Sa mim. Next. Sa mim. Next.
Bala. Ba, Ba. band. Very good. Yeah. Next. Next. Taya. No. Look at their one dots. One dot up the top of his head. Yeah. Noon, yeah. Very good. Next. Taya. Saya. Now read Noon Balam. Noon balam. Ta Noon Lam. Noon lam. Noon Balam. Noon balam. Ta Noon Lam. Noon lam. Noon Balam. Noon balam. Ta Noon Lam. Noon lam. Noon Balam. Noon balam. Ta Noon Lam. Noon lam. Noon Balam. Noon balam. Ta Noon Lam. Noon lam. Noon Balam. Noon balam. Ta Noon Lam. Noon lam. Noon Balam. Noon balam. Ta Noon Lam. Noon lam. What's this? Balam ba. Noon Balam. Noon balam. What's this? Noon balam. Repeat 5 times. Bu balam. Bu balam. Bu balam. Ubalo no. Noon Balam. 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 Repeat. Hurry up. Noon balam. Noon balam. Noon balam. Noon Ta balam. Noon Lam. Noon lam. Noon Balam. Noon balam. Ta Noon Lam. Noon lam. Okay. Is Assalamu enough? alaikum. Bye. Okay, it's enough. Bye.